माँ आओ देखो, बाहर दरवाजे पे एक बच्चा पड़ा है। کیا کہا؟ ہائے بیچارہ بچہ، کیا قسمت پائی ہے میری جان، میرا بچہ۔ نہیں 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 نہیں، بچے کو یہیں چھوڑو، چھوڑو اسے، چلو اندر چلو، جاؤ جاؤ اندر جاؤ، چلو چلو اندر، جلدی جلدی چلو اندر، چلو چلو اندر چلو۔ مجھے معاف کر دو۔ معلوم نہیں اب کس شب کو یہاں پہ شورا کی محفل جمے، کبھی بھی ہو یہاں ایک ہنگامہ ہی برپا ہوگا۔ سلامت رہیے۔ اب تمہارا کام ختم نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی بہت کام باقی ہے۔ تم نے بانو کو بتا دیا کہ کھجوریں تیار ہیں اور اب انہیں بازار لے کر جانا، صبح ہونے کو ہے۔ ہاں بتا دیا۔ اچھا، یہ ابھی تک سونے نہیں گیا ہے؟ پتہ نہیں، اس تھکے ماندے جسم کے ساتھ بازار میں کاروباری لین دین کیسے کرے گا؟ خرموں کو سستا بیچے گا اور کیا کرے گا؟ سستا بیچے گا؟ ارے مفت میں دے دے گا۔ دیکھا نہیں لین دین کے موقع پہ کتنی سخاوت دکھاتا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے کسے بخشے اور کسے بیچے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابن زیاد کب بصرے سے جاتا ہے۔ اگر یہ خبریں درست ہیں کہ اہل کوفہ نے مسلم کی بیعت کر لی ہے تو جب تک کہ سپاہیوں کو جمع نہ کر لے نہیں جائے گا۔ وقت ریت کی مانند ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ عبید اللہ اپنی تلوار نکالے ہوئے ہمارا منتظر ہے، وہ ہم سب کو پہچانتا ہے۔ نہیں معلوم کتنے افراد شیر کا سا دل رکھتے ہیں اور نصرت حسین کے لیے تیار ہیں۔ علی کے محبوں کو خبر کر دینا چاہیے۔ یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ محروم کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ادھر جانا مشکل ہے۔ سینکڑوں بند دروازے بھی اگر میرے سامنے ہوں تب بھی خدائے واحد کی قسم کہ میں خود کو امام تک پہنچا کے رہوں گا، باقی آپ لوگ خود جانیں۔ امام کی نصرت کے لیے جانے سے پہلے ہمیں کافی سنجیدگی سے کام لینا ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ابا خالد؟ آپ کا گھر اب سلیمان کے رہنے کے لیے مناسب نہیں رہا۔ جاسوس سلیمان اور ہمیں محض چند دیناروں کے عوض ابن زیاد کے ہاتھوں بیچ ڈالیں گے۔ بانو ماریہ کی مہمان نوازی اجازت نہیں دیتی کہ سلیمان کہیں اور جا کے رہے۔ مجھے ان کی بیوی سلمہ کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ آپ لوگ بیوی اور بچے کی تلاش خود مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اب آپ اس شہر میں اجنبی نہیں رہے سلیمان، اس شہر کے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ چکے ہیں۔ سلیمان، لاپرواہی سے کوچہ و بازار میں قدم مت رکھنا۔ مجھ پر احسان کریے، مجھے اپنا فرض پورا کرنے دیجیے۔
अभी एक शख्स और बाकी है जिस तक मैंने पैगाम नहीं पहुंचाया है। इनका इशारा मुंजिल इब्ने जालूद की तरफ है। वो तो कई रोज से दरिया के उस पार अपने नखलिस्तानों की तरफ गया हुआ है। ये काम मुझ पर छोड़ दें। लेकिन क्यों? मुंजिल इब्ने ज़ियाद की बीवी का बाप है, उसकी बेटी बहरिया इब्ने ज़ियाद के घर में, उसे छोड़ो। नहीं छोड़ सकता। मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया हूं जो अपनी मर्जी से अमल करूं। हम पैगाम को तीर में बांधकर उसके घर में फेंक देंगे। मुमकिन है वो उसके हाथ ना लगे या गुमान करे कोई साजिश है। मुझे खुद ही ये पैगाम अपने हाथों से उस तक पहुंचाना होगा ताकि हुज्जत पूरी हो। सुलेमान, उससे मोहतात रहो। मेरा फर्ज पैगाम पहुंचाना है अपनी जबान और हाथ से डंके की चोट पर, ना कि खुफिया। बानो कहाँ है? बानो हुजूर, इब्ने ज़ियाद के सिपाही घर में जबरदस्ती दाखिल हो रहे हैं और किसी भी लम्हे यहाँ आ सकते हैं। इनको तलवार से जवाब दूंगा। ठहरो। आप लोग खुद को मेरी वजह से हलाकत में ना डालिए। नहीं सुलेमान, अगर तुम्हें देख लिया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। बेहतर होगा तुम यहीं रहो। मैं उन्हें मसरूफ रखती हूँ। अगर सुलेमान के इरादे से आए होंगे तो सुलेमान की हिफाजत आपके जिम्मे। मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अमीर के महल में ले जाऊं। मैं खुद भी वहीं जा रही थी। मेरा काम आसान कर दिया बानो। मैंने अदम से कहा था कि उबैदुल्लाह आएंगे। कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना। ये जंग मेरे और उबैदुल्लाह के दरमियान है। कहीं ऐसा ना हो कि तलवार उठा लो। मैं अपनी जसारत की माफी चाहता हूँ बानो। यहाँ खून नहीं बहना चाहिए। तलवार हाथ में नहीं उठाना सिवाय जंग की सूरत में, समझ गए? मैं नहीं समझा, बस आपको हमारे साथ चलना होगा। अगर समझ जाते कि मैं क्या कह रही हूँ तो आज उबैदुल्लाह के गुलाम ना होते। आपको दारुल हुकूमत चलना होगा। इन्हें बानो को दारुल हुकूमत नहीं ले जाना चाहिए। उबैदुल्लाह के पास जाना खतरे से खाली नहीं। जल्दी कीजिए बानो। परेशान मत होइए। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि मैं उबैदुल्लाह के महल में जा रही हूँ। तो फिर चलिए। मैं इन कुत्तों को हरगिज बानो को ले जाने नहीं दूंगा, चाहे मेरा खून ही क्यों न कर दिया जाए। मैं फिर वही कहूंगी कि 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जानते हो ना, मुझे वापस आना होगा। मेहमान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, खा दूसरे मेजबान का इंतजाम करना पड़े। हमें 1 घंटे के अंदर अंदर दारुल हुकूमत पहुंचना चाहिए। तुमने खुद ही ऐसा चाहा था। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची ना? अच्छा होता कि तुम घर आए मेहमान की इज्जत का ख्याल रखती और वो बर्ताव न करती। पूरा शहर तुम्हारी एक नजरे उल्फत का मुंतजिर है और तुम मगरूर और खामोश। खामोश क्यों हो? यहां के जाहो जलाल ने तुम्हें हैरान किया हुआ है या मेरा वजूद तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस है?
मुमकिन नहीं कि महल की मलका महल से जा सके। 20 कनीज़ें तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये बहिश्त अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तुम्हारे लिए सजाई गई है। इन सब को ठोकर मारना क्या दानाई है? तुम हरगिज अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। इस बहिश्त के दरख्त तुम्हारे लिए जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। मैं औरतों की तंजिया गुफ्तगू हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तखलिया। प्यार की जबान समझ में नहीं आती। खुदा इससे पहले कि तुम्हारे नापाक हाथ मुझ तक पहुंचे हम में से कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। आखिर चाहती क्या हो? बसरे के लोगों पर जो तलवार उठाई है उसे वापस न्याम में रख दो। तो क्या तुम इसका जिम्मेदार मुझे समझती हो? जिस फितने ने शहर भर में आग लगाई हुई है और औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया है, तुम्हारा गुस्सा और नफरत इस वजह से है? ये तो तुम्हारे हुसैन की जातलबी का ही नतीजा है। देख लो लोगों का क्या हाल कर दिया है। चंद रोज मुझे सोचने की मोहलत दो, देखूं तकदीर हमें कहां ले जाती है। बिलाखिर तुम्हें हासिल करके ही दम लूंगा। ऐ तेज रफ्तार हिरनी। ये जगह हमारे इकट्ठे होने के लिए मुनासिब रहेगी, क्योंकि ये इब्न ज़ियाद के सिपाहियों की नजरों से ओझल है। दरवाजा किस तरफ है? उधर देखो, वहां उस तरफ दालान के पीछे। जाओ खुद भी देख लो। बानो मारिया आ गई, बानो मारिया आ गई। बानो आप आ गई, शुक्र है खुदा का। अगर जरा देर और होती तो हम अपने आदमियों के साथ दारुल हुकूमत पर हमला कर देते। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इब्ने ज़ियाद चाहता है कि जाने से पहले अपने तमाम नामुकम्मल कामों की तकमील कर ले। मुमकिन नहीं कि वो बानो से दस्तबरदार हो जाए। जश्न और सोग एक साथ ही मनाना चाहता है। ये उसकी कमजोरी है, और अगर हम हालात को अपने काबू में कर लें तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। तुम बताओ क्या करें? पानी, मीठा पानी, पानी, ठंडा पानी, ठंडा शफाफ पानी। क्या बात है, पानी नहीं पी रहा इस गर्मी में? ठंडा पानी, मीठा पानी, पानी, ठंडा पानी है भाई, पियोगे? पानी, पानी, ठंडा पानी। अरे भाई ये तो पानी है। निगहबानी के बाद कुछ नहीं पीना चाहिए। ये गर्मी में आबे हयात है, नहीं पियोगे तो हलाक हो जाओगे। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो दरवाजे के पहरेदार हो, पानी तो बहुत छोटा सा नजराना है। हाँ ये तो है, शहर की निगहबानी तो करनी होती है। बेशक बेशक। ये दरवाजे को क्यों बंद कर रखा? कुछ लोग भागना चाह रहे हैं।
अरे नहीं, भागेंगे कहाँ? हुसैन इब्न अली के पास अब तक इनमें से 10 अफराद भाग चुके हैं। उन्हें पकड़ा नहीं? नहीं पकड़ सके। नहीं पकड़ सके? 10 सवार पीछे भेजते ताकि इससे पहले कि वो बसरे से दूर हो जाएं उन्हें पकड़ लाते। हाँ, तो फिर शहर के दरवाजे की निगहबानी कौन करता? दूसरे सिपाही। क्या तुम यहाँ सिर्फ 10 अफराद हो? जाहिर है कि नहीं, 30 अफराद हैं, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। हाँ, एक बात बताओ भाई। ए माशकी, क्या अमीर उबैदुल्ला दारुल हुकूमत से चले गए हैं? अमीर उबैदुल्ला? ए माशकी, वहाँ क्या कर रहे हो? पानी है, मीठा पानी, पानी। एक प्याले पानी की तो कोई हैसियत नहीं है भाई। आप पानी मुझसे मुफ्त में पी लें। वहाँ से दूर हटो, नजदीक मत आना। खफा ना हो जनाब, और अगर चाहें तो कुछ दरहम दे दें। तुम्हें कहा ना कि दूर हट जाओ ऐ शख्स, वरना तुम्हें कोड़े मारने का हुक्म दे दूंगा। बदबख्त। पानी, ठंडा पानी, पानी। अच्छा काम किया। तुम यहीं रुको। कहाँ कहाँ? रुको, तुम दरवाजे से नहीं गुजर सकते। क्या पता नहीं? तिजारत की गर्ज से शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। कोई भी गर्ज हो, नहीं जा सकते। यही मेरा कारोबार है। अगर मेरा माल तिजारत ना बिक सका तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इन्हें दूर हटाओ, किसी को भी गुजरने की इजाजत नहीं है। बस मैंने कह दिया, तुम दरवाजे से नहीं गुजर सकते। मैं तिजारत की गर्ज से जा रहा हूँ। ऊँटों पर लदा ये सामान गवाह है। जब तक हुसैन मक्के में है, हत्ता अगर वाजिब हज के लिए भी जाना चाहो तो नहीं जा सकते। अपने माल तिजारत को शहर ही में भेज दो, अच्छे खासे ग्राहक मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मुझे मक्के से क्या सरोकार? नहीं खुल सकता। नहीं ताजिर आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। देखते क्या हो, इन्हें तलवारों के जरिए दूर हटाओ। चलो चलो, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ। चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। किसी का ख्याल नहीं। हम किसी तरह भी इस दरवाजे से गुजर नहीं सकते, सिवाय शमशीर और तीर कमान के जोर पर। तमाम शिया ने अली को खबर करनी होगी। पहरेदार हमसे ज्यादा मुसल्ला है, लेकिन उनकी तादाद कम है। सबको खबर कर दो। उन्हें खबर करने में तकरीबन आधा दिन लगेगा। हाँ, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। कितने अफराद मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे? यही कोई 40 अफराद तो होंगे ही। बेहतर है आप चले जाएं। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मुंजल की कोई खबर मिली? नहीं मिली। पानी, ठंडा पानी पियो, साफ शफाफ पानी, ठंडा पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा सस्ती बेच रहा हूँ, खरीदोगे? कितने में? 30 दिरहम में। नहीं, बहुत हैं। तुम कितने में लोगे? 20 धर्म ठीक रहेंगे? ये लो 20 धर्म।
کیا چاہیے؟ ہمارے لیے روٹی، دودھ اور کچھ کھجورے لے آؤ۔ تنہا ہو؟ نہیں، ہم 2 افراد ہیں۔ اس گرم ہوا میں اس شیر خوار بچے کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اجنبی اور مسافر ہوں۔ کم از کم بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑاتے تاکہ وہ اسے دودھ پلا دیتی۔ دیکھو تو بھوک سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ یہ لیں۔ میری جان، یہ دودھ اس کے لیے بہت ثقیل ہے، اسے ہضم نہیں ہوگا۔ کوئی چارہ نہیں۔ اس کی ماں بہت نحیف اور لاغر ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے کوئی دایا رکھ لیتے۔ ہوشیار رہنا، جیسی بانو ماری کے گھر کی چھت پر آگ روشن ہو، تلوار اٹھا کر شہر کے مرکزی دروازے کی طرف آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آگ پر تو دشمن کی بھی نظر پڑ سکتی ہے۔ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں؟ جب تک وہ آگ کا سبب دریافت کریں گے ہمارا کام ہو چکا ہوگا۔ اگر صدر دروازے پہ حملہ کیا تو ابن سیاد کے سپاہی گیدڑوں کی طرح ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور مشکل ہو جائے گی۔ حسین تک پہنچنے کے لیے اور دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ اور جیسے ہی اس مرحلے سے گزر گئے تو سمجھو دیدار امام تو یقینی ہے۔ بس خدا رحم کرے۔ حوصلہ رکھو، حوصلہ۔ یاد رکھو ہمیں ان پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑنا ہوگا۔ مگر کس طرح؟ بالفرض اگر ہم ان پر غلبہ نہ پا سکے تو پھر؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وعلیکم السلام۔ سلیمان، 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 ادم، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ جلدی آ گئے؟ سب کو خبر کر دی۔ منزل کی کوئی خبر؟ ابھی نہیں آیا، چلو گھر چلے۔ اب پھر پہننا ہوگا۔ ایک معاشی کے ساتھ جانا ادم کے ساتھ جانے سے کہیں بہتر ہے، چلو۔
یہ ہماری سپاہ کے چنے ہوئے جنگجو گھڑ سوار ہیں امیر، ان میں سے ہر ایک 10 پر بھاری ہے. یہ آپ کی کوفے تک بلکہ دارالحکومت میں بھی حفاظت کریں گے. جب تک سلیمان زندہ ہے میں بصرے سے نہیں جا سکتا. بصرہ کو مجھ پر چھوڑ دیں. یہ تمہارے لیے ترنے والا ہے. مسلم کوفے میں، سلیمان بصرے میں، حسین ابن علی مکے میں. مجھے اپنے اجداد کی قسم، اگر میں نہ ہوتا تو خلیفہ ان میں سے کسی ایک پر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتا تھا. وہ اسے ایک گٹھلی کی طرح چوس کر پھینک دیتے. امیر عبید اللہ پر سلام ہو. غربتا، تم بجائے اس کے کہ اپنے سپاہیوں کو سلیمان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے سارے شہر میں بھیجتے، اس کے بجائے یہاں نمائش کے لیے لے آئے. سلیمان نامی 5 افراد اب تک پکڑے جا چکے ہیں. ہاں، لیکن ان میں سے کوئی بھی سلیمان نہ تھا. 5 ہو یا 5000 یا اور زیادہ، سب کو گرفتار کرو. کوئی نہ کوئی تو ان میں سے سلیمان ہوگا. تمہارے پاس صرف 2 روز ہیں. 2 دن کے اندر اس کا سر صدر دروازے پر لٹک جانا چاہیے. شہر میں منادی کرا دو کہ جو سلیمان کو دیکھے اور خبر نہ کرے سخت سزا ہوگی. اس شخص کو قتل اور اس کے گھر والوں کو اسیر کیا جائے گا. امیر اگر اجازت دیں تو اس کے سر کی قیمت 200,000 دینار اعلان کر دیں. لیکن یہ مناسب نہیں امیر، جبکہ ہم بآسانی اسے گرفتار کر سکتے ہیں. اس کا خود سے موازنہ مت کرو. وہ سفیر حسین ہے. جاؤ اور جو میں نے تم سے کہا اسے انجام دو. سپاہیوں چلو. سلیمان کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور آپ کوفے روانہ ہو جائیں. تم میرے بھائی عثمان، لیکن تمہیں لوگوں کی پہچان نہیں. اہل بصرہ اس بلی کی مانند ہیں کہ اگر تمہارے دائیں ہاتھ میں لکڑی نہ ہو تو یہ اس گوشت کی ہوس میں جو تمہارے بائیں ہاتھ پر رکھا ہے تمہارے چہرے پر پنجہ ماریں گے. نہیں تم نہیں کر سکتے. میں اہل بصرہ کی بنسبت کوفیوں سے زیادہ خوفزدہ ہوں. وہ مسلم کے گرد جمع ہو گئے ہیں. ان کی تعداد 16,000 تک پہنچ چکی ہے. لہٰذا کچھ عرصے ٹھہر جائیں جب تک کہ شام کی فوجیں مدد کے لیے نہ آ جائیں. یہ کام سپاہیوں کے بس کا ہوتا تو خلیفہ اس فتنے کی سرکوبی کی ذمہ داری مجھے نہ سونپتے. مجھے نہ سونپتے. سنو، ادھر آؤ، ادھر آؤ. کدھر؟ تمہیں سلیمان کا کچھ پتا ہے؟ کہاں ملے گا؟ کیا کہا؟ سلیمان؟ ہاں. کوئی ماہی گیر ہے؟ اب ہر کوئی تو ماہی گیر ہونے سے رہا، اور یہ بھی میں نے نہیں پکڑی. تم نے نہیں پکڑی؟ لیکن حلیے سے تو ماہی گیر ہی لگتے ہو. ہاں ماہی گیر ہوں، لیکن اس مرتبہ میں خود شکار ہو گیا ہوں سلیمان کی وجہ سے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. اچھا تو تم سلیمان شکاری کو ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں اسے میں نہیں جانتا. کیا تم بانو ماریا بنت عبد القیس کے گھر میں نہیں ہوتے ہو؟ ہاں وہ تو بصرے کی بانو ہے. کہیں تم سوالی تو نہیں؟ سوالی تو ہوں. ٹھیک ہے، بانو سخی خاتون ہے. سوچتا ہوں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. خدا تمہارا بھلا کرے. میرا گھر جلا دیا گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا. یعنی تم سلیمان کو جانتے ہو؟ وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بہتر ہے اصل موضوع کی طرف آؤ. وہ میرے گھر میں ہے.
नहीं, मेरा मतलब हमारा घर जला दिया गया और अब वो हमारे पास है। क्या मतलब? तुम किसकी बात कर रहे हो? सुलेमान नहीं, सुलेमान की बीवी। क्या कहा? वो कहाँ है? एक पुराने खंडर में वो सुलेमान की मुंतजिर है। वो सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा है, मुझे डर है कि अगली सुबह का सूरज उसे नसीब न हो। इस तरह से बस यही आ जा। रुक क्यों गए? यहाँ पर सुलेमान सुलेमान सलमा, सलमा मेरी शरीक हयात, तुम कितनी अच्छी हो। कुछ तो बोलो सलमा, मुझे बताइए मेरे भी बच्चे के साथ क्या सलूक किया गया। क्या आप लोग जानते हैं मेरा मासूम बच्चा मेरी जिंदगी का हासिल कहाँ है? हमें माफ कर दें, हम आपकी अमानत का ख्याल न रख सके। हो सलमा,
मैं तो ये सोचता था तुम मुझसे लंबी उम्र पाओगे, लेकिन तुम मुझसे पहले चली गई। मेरे आने का इंतजार क्यों नहीं किया? रात में क्यों? उन्होंने खुद ही ऐसा चाहा था। कहा कि मेरे सुपुर्द एक अहम फरीज़ा है जिसमें ताख़ीर मुनासिब नहीं। मुंजिल इब्ने जालूत? जी बानो, उन्हें मालूम है मुंजिल वापस आ गया। काफ़ी देर से वो इसी तरह उनसे राज़ो नियाज में मशगूल हैं। क्या कह रहे हैं? हमें उनके पास जाने की जुर्रत नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जानती हूँ क्या कह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके दिल की तसल्ली के लिए मेरे अल्फाज नाकाफ़ी होंगे। मुझे हर हादसे की तवक्को थी, लेकिन सिवाय इसके। ये ऐसा गम है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और शायद हवादे से रोजगार इसमें मजीद इजाफा कर दे। उनके पीछे जाओ। ये मुंजिल का घर है। तुम्हारी वापसी तक रुका हूं।
कौन हो तुम? मैं सुलेमान, मुंजल के लिए पैगाम है। रात के इस वक्त? मेरा उससे मिलना जरूरी है। ठीक है, अंदर आ जाओ। कौन से कबीले से हो? बनी हाशिम के आजाद किए गुलामों से। क्या हुसैन इब्न अली का पैगाम सिर्फ मेरे लिए है? मेरे मौला ने बसरे के 5 सरदारों के लिए यही पैगाम भेजा है। औरों तक ये पैगाम पहुंचा चुका हूं, आप 5वें हैं। उन लोगों ने क्या जवाब दिया? उन सरदारों में से तो किसी ने भी कोई खास ताउन नहीं किया। शायद दिल में तो इमाम की नुसरत का अज़म रखते हों, लेकिन चाहते ना हो कि मुझे बताएं। तुम जानते हो कि मैं मुंजिल इब्न जालूद उबैदुल्लाह की बीवी का बाप हूं? हाँ, जानता हूं। और फिर भी नहीं डरे, अकेले इस खत के हमरा मेरे घर चले आए। उस खत के हमरा के अगर किसी के हाथ में देख लिया जाए तो उसके सर को एक दरवाजे पर और तन को दूसरे दरवाजे पर लटका दिया जाए। मुझ पर तो अपने मौला का पैगाम पहुंचाना लाजिम है। बरसरे-आम? देखो, कुछ करता हूं।